Bem, vamos começar. Boa noite a todos. Estamos aqui na apresentação hoje do cartel D, que tem como componentes Analícia, Bernardino, eu, Sônia Vicente e Tânia Abreu. Tânia é o mais um desse cartel, mas na impossibilidade de estar presente hoje aqui, passou essa tarefa para mim. Sônia Vicente também não pode estar presente hoje. Então, as duas estão viajando e nós vamos, então, fazer uma apresentação com Analícia Calmon, no primeiro momento, depois teremos Bernardino Orne e depois nós teremos uma apresentação de Klaus. Então, eu passo imediatamente a palavra à Analícia Calmon. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Quero agradecer à diretoria a oportunidade de estar nesse cartel e de trazer para vocês, ou melhor, para nós, o terceiro capítulo do Seminário 20, que é o que estamos estudando, e, como sempre, com mais questões do que respostas. Mas é assim que o seminário vai transcorrendo. Então, nosso cartel, que é o cartel D, como Fátima já disse, ficou encarregado de trazer o capítulo 3, a função do escrito no discurso analítico. E eu vou falar o que eu entendi desse capítulo. Travou para mim também, professor, eu também perdi a... O que eu entendi desse capítulo, discutindo, claro, com o cartel. É um trabalho que tem a participação dos componentes, mas, como todo trabalho de cartel, é uma produção individual a partir da discussão no cartel. Bom, começo. Antes de estudar esse seminário, que é o Seminário 20, o programa do Seminário de Formação Permanente dedicou-se ao Seminário 17, o ano passado, no qual foram estudados os 4 discursos, o do mestre, da histérica, do universitário e do analista. O capítulo que vamos estudar hoje faz uma articulação com o Seminário 17, na medida em que propõe situar a função do escrito no discurso analítico. Você pode colocar a imagem para o discurso analítico, por favor? Só vou abrir aqui. Tá. Então, você coloca, vou falando. Lembrando que esses 4 discursos são construídos no avesso da psicanálise, essa perspectiva de avesso se presentifica logo no começo deste capítulo, quando Lacan enuncia que os escritos não se leem, nem são para serem lidos. Já a letra, diz Lacan, também no início deste capítulo, lê-se como uma carta. Então, aqui temos a projeção do discurso do analista, que todos conhecem certamente, né? O A, no lugar de agente, S barrado, o outro S1 e a produção, que é o S2. Mas eu estou botando aí para marcar que é um discurso construído com letras. Isso aqui nos interessa nesse momento. É importante ressaltar que os substantivos letra, carta, escrito, escrita, têm aqui um uso distinto do senso comum. No discurso analítico, se trata do que se lê para além do que é pedido ao sujeito quando se aplica a regra fundamental. Diga o que lhe ocorrer, diga não importa o quê, diga besteiras, como foi mencionado na apresentação de Newton. Se lê a letra, como dissemos. E o que é a letra? Na obra de Lacan, o conceito de letra circula nos 3 registros.
E essa circulação aparece no seminário 20, numa perspectiva borromeana, com ênfase no real. Esta perspectiva vai sendo desenvolvida ao longo dos capítulos deste seminário, sobretudo no último, Rodinhas de Barbante, que será desenvolvido aqui mais adiante pelo cartel B. Mas, neste terceiro capítulo que estamos estudando, Lacan já nos mostra que a letra é o um que nos separa do outro que não existe. Do grande outro, que eu estou falando, né? Dos outros semelhantes também, e, consequentemente, nos singulariza. Então, a letra é algo que nos singulariza. Para Lacan, o um é uma marca primordial que vem de outra dimensão da linguagem, não fazendo par com nenhum outro, o que o permite equivaler à letra, que não significa nada e é idêntica a si mesma. Isto supõe, diz Lacan, que para se ler a letra é preciso desenvolver a dimensão da besteira. E a dimensão da besteira, no seu cerne, não é tão simples quanto pode aparentar. Situa-se em relação ao discurso, em relação ao que, no discurso analítico, é a função do que se lê. E o que se lê, no discurso analítico, tem como objetivo organizar uma interpretação. Para tanto, o acento deve ser posto no de onde vem isso, lembrando que o discurso analítico é fundado no que funciona como fala no campo da linguagem. Nós temos aí, né, nessa passagem de Lacan, no seminário 20, uma atualização do que ele escreveu em 1953, mostrando que a fala tem uma função de instrumento no campo da linguagem. A partir da função da fala no campo da linguagem, Lacan vai tentar precisar a função do escrito no discurso analítico. Então, ele partindo, né, da função da fala no campo da linguagem, agora a função do escrito no discurso analítico. Para tanto, é preciso tomar a linguagem na perspectiva da escrita. No discurso analítico, assim como nos outros, os lugares são designados por letras. Veja aí, Klaus, aquela segunda imagem, por favor. Isso. Então, o primeiro lugar, que é o lugar de agente, é designado pela letra A minúsculo, que significa o objeto A, que é a função do analista. O outro lugar, que é o lugar do outro, né, é designado pela letra S barrado. O lugar da produção, que é aquilo que se produz no discurso, designado pela letra S1, que significa o primeiro significante e vai encadeando, e o lugar da verdade, que é representado por S2, que é aquilo que se obtém no discurso analítico. Nesse sentido, é a escrita que sustenta o escrito, que aparece através da fala. Essa frase é muito pequenininha e pode ser até muito bonitinha, mas deu um trabalho para chegar a essa conclusão de distinguir o que é o escrito, o que é a escrita, mas foi o que a gente conseguiu, pelo menos o que eu consegui até esse momento. A escrita
quer dizer, o que sustenta o escrito, que é o que se escreve aí, que é o discurso, que aparece através da fala. Esse lugar do outro, Lacan duplicou, representando por S de A barrado, cujo efeito é o sujeito barrado. Por isso que é o sujeito barrado que ocupa o lugar do outro. Mostre aí a outra imagem, por favor, Klaus. Porque é o seguinte, esse é o primeiro esquema da divisão do sujeito. Eu fiz questão de trazer aqui, ele está no seminário 10, onde aqui no primeiro plano aparece o grande outro e o sujeito sem nenhuma barra. No momento que essa barra é colocada no grande outro, quer dizer, o grande outro não é absoluto, ele é barrado, aí o sujeito aparece barrado e cai o objeto. Então, é a partir desse primeiro esquema que Lacan vai trazer o S de A barrado, cá no seminário 20. Então, nesse primeiro plano, esse A aparece aí como campo da linguagem, onde está o ser. Deixa eu mexer aqui. Onde está o ser? O ser numa perspectiva de indeterminação. É um campo pleno de gozo e que mais tarde Lacan vai designar como campo de a língua. Nesse momento que ele escreve o Seminário da Angústia, ainda não tinha chegado a essa nomenclatura. No segundo plano, este A, esse grande outro, já aparece barrado, o que aponta para o inatingível, marcando a retirada desse ser de um lugar de completude, o que faz surgir um sujeito barrado e promove a queda do objeto A, como se vê no terceiro plano. E a tentativa de atingir o inatingível é a experiência do amor, que se pode ver na verticalidade aqui do S barrado para o A, numa relação de conjunção e disjunção, que é a fórmula da fantasia, tal como Lacan, no seu segundo ensino, vai designar a letra. Ele vai dizer que a letra também tem uma função de conjunção e disjunção. Aí está algo essencial à função da linguagem. Retomando o fio do discurso analítico, na sua relação com a linguagem, é preciso entender o que as letras que o compõem introduzem na função significante, já que a escrita não é do mesmo registro que o significante. O significante é uma dimensão que foi introduzida pela linguística. Porém, o inconsciente estruturado como uma linguagem, como nos lembrou Newton a semana passada, não foi considerado por Lacan como sendo do campo da linguística. Desdobrando, a linguística, no campo em que se produz a fala, introduz uma dissociação, na qual se funda a distinção entre significante e significado, o que se chama função de significação. Percebemos assim que a escrita não é a escrita da fala, é o manejo das letras, é o significante isolado da significação. Isso no campo da linguística. Neste caso, Millet propõe que chamemos de escrito da fala, diferente, se queremos nos referir à comunicação através da fala que se sobrepõe à escrita das letras,
Então, a escrita é das letras e o escrito é da fala, que se sobrepõe à escrita das letras, no discurso analítico. Então, o que é da fala, como já dissemos, é o escrito, pois é através da fala que se dá a função de significação. Aí nós temos um contraponto entre o discurso analítico e o discurso da ciência, pois para este último, o significante não tem nenhuma relação com o significado. Um dos objetivos de Lacan, ao escrever esse texto e falar da função do escrito no discurso analítico, é exatamente marcar a diferença entre o discurso analítico e o discurso científico. Ao falar disso, Lacan evoca Platão num discurso nomeado de Crátilo, onde ele faz um esforço para mostrar que o significante quer dizer alguma coisa. Sobre isso, Klaus vai nos falar no final dessa apresentação. É uma referência que consta nesse texto, também como Fátima já anunciou. Bom, vai ficando cada vez mais claro, que eu acabei de dizer, que um dos objetivos de Lacan nesta aula é fazer um contraponto ao discurso científico, o que faz lembrar os tempos de Freud, porque a psicanálise foi construída em cima de um contraponto, ou fazendo um contraponto ao discurso da ciência. E Lacan tenta fazer esse contraponto com a ressalva de que não se caia no discurso do mestre. Na página 51 do Seminário 20, para falar do uso da letra, Lacan faz a seguinte referência ao discurso analítico. Cito Lacan. O mundo, vemos que ele não mais se aguenta, pois, mesmo no discurso científico, é claro que não há mais o mínimo mundo. A partir do momento em que vocês podem ajuntar aos átomos um troço que se chama quark, o que é ali o verdadeiro fio do discurso científico, vocês têm, de qualquer modo, que se dar conta de que se trata de outra coisa que não um mundo. Quando eu me deparei com essa citação, eu fui procurar o que é quark, e é uma partícula elementar, um dos constituintes fundamentais da matéria. Pode ser que muitos de vocês saibam já disso, mas para mim foi novo. Uma referência à concepção de mundo é feita evocando o discurso filosófico. E também nós encontramos no texto de Freud, de 1926, Inibição, Sintoma e Angústia. E aqui eu cito Freud. Muitos autores têm dado grande ênfase à fraqueza do ego em relação ao id e aos nossos elementos racionais em face das forças demoníacas dentro de nós e exibem forte tendência para transformarem o que eu disse em pedra angular de uma, aí aparece o nome alemão, Weltanschauung, não sei pronunciar, psicanalítica, que significa visão de mundo. Contudo, por certo, o psicanalista, com seus conhecimentos da forma como a repressão atua, deve ser impedido de adotar um ponto de vista tão extremo e unilateral. E continua dizendo: tais atividades devem ser deixadas aos filósofos. Eu achei que esse texto casava bem com o que está sendo tratado aqui. Bom, depois dessa volta, já para concluir, avançando um pouco mais no texto de Lacan,
Vamos retomar a questão da função do escrito, lendo uma pequena frase que inicia o tópico 3, onde está dito que trata-se de saber o que num discurso se produz por efeito da escrita. E para isso, Lacan vai dizer que o significado não tem a ver com o que se ouve, mas sim com a leitura do que se ouve. Assim sendo, conseguimos entender que a função do escrito no discurso analítico é algo que se produz por efeito da escrita, que se faz representar pelas letras. E sobre a leitura, Bernardino vai dar continuidade agora. É isso. Vamos então a Bernardino. Olá, boa noite. Voy a acompañar un texto que soy yo da noche de Analicia con algunos asuntos, incluso repetidos, pero en perspectivas que complementan o aumentan un poco. A veces podríamos pensar si hay un planteo de debate, más, vamos a decir. En primer lugar, quiero destacar que en 1953 Lacan abre seu ensino con la función de fala na linguagem. Y en el 73 se ocupa da función do escrito no discurso analítico, que es feito de fala y lenguaje. Esto es lo que dice Análisis, ¿no? Yo consulté unos textos laterales, que era mi función, além del capítulo 3, consulté Leer un síntoma de Jacques Miller, que es de abril de 2011, es decir, la misma época en que Miller estaba dando último curso, y inédito aún, que es sobre el ser y el existir, el ser y uno. Está publicado en Opción Lacaniana. También consulté el texto Reales sin Ley, que es un arranjo de un texto de un curso, Un lugar y un lazo, de 2001, y que está en Opción Lacaniana 65. Me interesó el texto del aula pasada de Milena Nadier, que encaixa algunos asuntos que yo quiero evocar esta noche, especialmente las dos primeras categorías de existencia, y formó parte el texto de la excelente conjunto de textos que fue presentado la cuarta pasada. Bueno, vemos que desde la inversión crucial que faz Lacan ao mudar a perspectiva desde o outro ao todo muda. Es un giro de 180 grados en todas las perspectivas. En el seminario 19, en el final del capítulo 9, Lacan define el campuniano, es decir, el campo do puro. Y abre el seminario, el capítulo 10, diciendo que el primer efecto da passagem do outro para é a passagem da interpretação para a leitura, né? En rigor, la afirmación a que llega Lacan es a que la existencia precede ao ser.
existir o existir es igual a gozar. A vida é gozo. Ao início da vida, un corpo son pedazos de gozo separados. Eso es un cuerpo de un ser humano en el inicio de la vida. Pedazos de gozo. Corpo y gozo en este momento son prácticamente sinónimos. A fala tem a ver con un significante y o escrito con lo que escapa de un significante. A letra funciona como un enganche, es lo que decía Analicia, que aproxima y separa, como un enganche entre un discurso que se lee y a leitura que se faz desse discurso. O tema da letra de gozo tem dado lugar a muitas explicações e confusões. A letra engancha a linguagem com a língua. Eu acho que essa é a função principal da letra. Assim, se nós fizéssemos um percurso desde o uniano, aquele significante que pierde su condición de significante y muta a gozo, pasa a gozo, y que después resoa iterativamente en los significantes sociños, productores de gozos también. En rigor, un significante entra en un real y cría gozo. Ese gozo va a reaparecer en la metonimia y a letra que se toma de un discurso, pero las resonancias se engancha al discurso, pero las resonancias de gozo que trae da lengua y que aparecen en el discurso en el cual se va a enganchar. El mejor ejemplo y que tenemos que dar acá, da mutación en gozo, es el de pelaxando amor. El gozo puede mutar en más amor y deseo. Un deseo que fica del lado más incorporal y el amor es más del lado pesado, del lado más perto del gozo. Cuando el amor se hace una demanda excesiva, por ejemplo, pasa a ser gozo. Al decir incorporal, estoy usando la segunda categoría de la existencia del texto de Milena, siendo que la primera es que hay algo existente corpóreo y la segunda categoría es que hay una inexistencia. Sigo en este tema. En piezas sueltas, está traducido como piezas avulsas, pero yo lo tiré del original de piezas sueltas, la página 113. Miller escribe el siguiente matema, si pudiera escribirlo, lo van a tener que imaginar. Escribe una jota, que quiere decir jouissance, gozo, y separado, a un lado, escribe una jota con una S de un lado. La primera es gozo, gozo puro, gozo sin significante. Y el segundo es gozo con significante, esa lengua. Entre a lengua y a lenguaje, a pasaje para eso es a través de la letra, como decíamos. Y la metonimia, siendo que a metonimia, dice Lacan en radiofonía, traslada, transfiere gozo ao inconsciente. Entonces está gozo uniano, gozo da lengua, gozo da letra, metonimia, y si un sujeto, ese ser humano, será neurótico,
va a pasar a metáfora y aceptación de las leyes de gramática, etcétera, que son un nome do pai, digamos. Entrar en un mundo da linguagem plena. La psicosis en general fica na metonímia. Bien, sigo a la frente insistiendo, como Lacan faz en varios momentos, que se trata da función do escrito no discurso analítico, no en cualquier cosa. Y como faló Analicia, Lacan dice que a letra se lee como una carta. Mas fala también de saber leer. Y en Leer un sintoma, Miller relaciona, articula, un saber dizer con un saber leer. Nos lembra que estos dos saberes, el saber leer y el saber saber y saber leer, están del lado, saber dizer y saber leer, están del lado do analista. Es decir, que en el discurso analítico corresponden al lado donde está A y saber verdadero. Y dice también que en rigor Freud fundó el psicoanálisis sobre un saber, en el sentido de que él leu a teoría analítica na fala de sus pacientes y posteriormente escribió a teoría de lo que había leído al oír sus pacientes. Y por eso saber leer implica coraje, en sentido de que saber leer incluye saber do sexual que no hay, saber que u otro no existe, que aún apenas, saber que el gozo como tal es sin palabras, en fin, todos conocen la idea, que acredito, de Lacan sobre la coraje de Freud, que frente al escenario terrible que era la garganta de Irma durante el sueño, la inyección de Irma, no acordó, dice Lacan, como cualquiera de nosotros, por falta de coraje, hubiera acordado para poder seguir durmiendo desperto, fuera del sono. Y es interesante porque en Leer un sintoma, que es anterior, un mes anterior al curso donde Miller va a tratar la cuestión del ser y de la existencia, él iba a decir, va a plantear a cuestión de que todo esto que estamos planteando nos lleva a problematizar la relación del ser con la existencia, que ainda él no ha podido formularla, pero que está pensando cómo formularla. Y poco tiempo después, efectivamente, hace eso en su curso. Y él se define, pero existir como anterior al ser. A enología, va a tomar esa palabra de los filósofos antiguos, que es la teoría do que precede a ontología, que es la teoría del ser, y así titula uno de sus capítulos. Milena introdujo la dimensión do material, do corpóreo y do incorpóreo, dos estoicos. Es algo de incorpóreo que usa el cuerpo para incorporarse y tomar cuerpo. El significante es algo como incorpóreo, aunque es sutil, pero siempre todo tiene una materialidad, que al encontrar el cuerpo biológico, se faz cuerpo de gozo. El gozo que existe es el cuerpo. Volto a lo mismo de antes. Es un significante encarnado, el gozo, el cuerpo. Reaparece posterior, iterativamente, en otros significantes. Las resonancias son el mismo son que se va repitiendo. Un ejemplo de iteratividad que leí me parece más interesante es que es lo mismo pero es diferente.
en otro nivel. Por ejemplo, el ejemplo que da es, en un juicio, uno hace la presentación en una primera instancia, perde, y eleva a segunda instancia nuevamente el mismo problema, de una otra forma, pero lo eleva en la segunda instancia y si no en la Suprema Corte, etc. No quiero entrar en los problemas actuales, fijo en el texto. Entonces, ese camino donde el misma questão está, pero está de manera diferente, es lo que llaman iteratividad. Y es el modo en que los diversos niveles, así aparece como gozo puro en el campuniano y puede aparecer como amor, una demanda de amor excesiva en otro nivel, aparece diferente, pero se trata de lo mismo. En lo real es sin ley, hay un capítulo interno en la opción lacaniana 65, es un texto que vale la pena leer. Y el cartel halló importante que comente este trecho con vocês, que dice lo siguiente. A una escritura que está ligada a palabra y que significa una precipitación do significante, y se pregunta, una precipitación do significante fónico, es decir, falado. Es una forma de traducción. A fala se deposita, como cuando se deposita arena, en fin, sal en un agua. A fala puede depositarse sobre forma de escritura y ser recomposta, es decir, volver a ser fala a partir de escritura. Entonces continúa Miller diciendo que cuando él dice esto de la precipitación, se lembra de Literater, de un ejemplo que da Lacan, donde las nubes furadas dejan caer agua, a lluvia, y a lluvia traza marcas, traza caminos en la tierra por donde va corriendo y escobando agua. Y va a decir Miller que es una imagen muy bonita y que lo que se deposita sobre la forma de esa primera escritura es a voz por sus entonaciones, sus modulaciones y su soporte. Más a otra escritura. El capítulo se llama Teoría de una dupla escritura. Está esa escritura, entonces, que viene do otro, las palabras do otro. Pero hay una otra escritura diferente que nada tiene a ver con a palabra, ni con a fala, ni con a voz. Es importante con a voz, porque en una época pensábamos que era resonancia da voz lo que producía el significante uniano. Pero no, es algo puramente de la encarnación del significante en el cuerpo, no por una resonancia o por el movimiento de la voz. A una escritura que aplicada fala, que permanece relacionada al sentido, y después a una escritura pura, desarticulada de un sentido, y que por eso es capaz de valer para lo real. En no ámbito de esa escritura pura, de esa escritura otra, que Lacan sitúa uno. Es decir, esa es escritura borromeana. Entonces, la idea que va a plantear de alguna forma a partir de Lacan Miller es que hay como dos grandes niveles, digamos así, de escritura no real, de escritura borromeana, puro real, sin voz, sin significante, sin resonancia, y que por diversas formas se va enganchando, se va asociando para llegar finalmente a la fala o discurso.
En Silicet, o corpo falante, en esa introducción que faz Miller, que fala muito da relação da encarnação, todos, a maioria dos artigos estão destinados a esse tema, dice que hoy el problema de encarnación no es el principal problema, el encuentro de alma con cuerpo. Que el problema más bien es cómo retoma su poder simbólico. Cómo en ese mundo absolutamente de gozo, donde no hay significante, donde no tiene resonancia, nada de eso, cómo simbólico retoma. Porque el existencialismo sartriano de Sartre es preconceptual, hay ser antes, pero en el existencialismo lacaniano nada es preconceptual. Es decir, que es eso que no tiene significante, que no tiene nada de simbólico, es resultado de una operación simbólica. El misterio es que ese primer significante que encarna y que produce ese gozo puro, en el momento en que muta, deja de ser significante. La mutación es eso, es dejar de ser una cosa y ser otra. La idea es que ahí se aparece lo que sería la sustancia gozante, que fala Lacan en algunas oportunidades, en el seminario 20 lo menciona. Esa sustancia gozante es gozo puro. Y posteriormente vendrá el significante a furar esa sustancia gozante, hacer el acontecimiento del cuerpo que será el síntoma. Es decir, que lo que estoy planteando, que es discutible, es que un síntoma se produce en dos etapas. En una primera etapa hay la creación de una sustancia gozante y solo después un no simbólico va a producir el furo y la aparición del gozo simbólico, el gozo imaginario, os gozos. No sé cómo estoy de tiempo. Tengo todavía unos minutos. Esta escritura hay que pensar que está presente desde... Pasó algo con la... Ok. Sí, iba a decir que está presente desde el inicio. Entonces, nós temos que pensar que ya no significante da transferencia está presente a escritura una. La escritura do gozo va a estar presente. En la demanda de análisis, de alguna forma, va a estar presente o gozo Si a gente se puede alinear a eso, orientarse a eso, se establece lo que estamos llamando transferencia real. En leer un síntoma, hay dos subtítulos que voy a destacar muy rápidamente. Miller dice que el santoma es como llano, un dios. Él gusta bastante en la transferencia también, dice, fala de llano, etc. Que tiene dos caras. Es como una moneda que tiene dos caras. Una cara tiene a ver con verdadero y otra cara es surreal. Ustedes saben que para Lacan la verdad estuvo siempre cerca del real, porque era imposible de decir toda. Había una imposible que la ponía del lado de lo real. Después trabajaba más con verdadero que con la verdad.
Freud tentó encarar esa cara de real por las vías en el segundo Freud, después del giro de 1920, a través de la reacción terapéutica negativa, toda la cuestión de la pulsión de muerte, etc. Mas no consiguió eliminar lo que él y Freud llama restos sintomáticos. Es decir, que el síntoma siempre tiene restos, o que es verdad, pero él se esbarró ahí en los restos sintomáticos y ahí termina el análisis. Lo que se puede hacer es a los 4 o 5 años voltar y dar otra vuelta, pero nunca con el sentido en Freud de atravesar esos restos sintomáticos. Y Lacan va precisamente a dedicarse a que en la medida que el análisis está orientado real, está orientado desde el inicio a lo que van a ser los restos sintomáticos y al atravesamiento de esos restos sintomáticos. Que se consiga o no es otra cosa, pero es la meta, es el norte nuestro. Y eso tenía diferencia que hace una escuela con pase a una escuela sin pase. Fue uno de los grandes problemas de la creación de la escuela brasilera en la época de la creación, porque como no teníamos pase ainda, se fundó sobre el pase a la entrada, en el inicio, con lo cual estábamos dentro del dispositivo del pase y las 5 escuelas fueron fundadas con el pase en marcha. Aunque no es un capricho, el pase es lo que nos permite orientarnos, o real fundamentalmente, la idea de pase. Otra cosa que nos orienta en el sentido de lo real, posiblemente sea lo más importante, es a repetición. Pero no es a repetición la misma canción, digamos así, sino cierta repetición de gozo. Tomo un ejemplo cualquiera. Por ejemplo, una persona cuyo gozo es fracasar, goza fracasando. Entonces, en diversos discursos, en diversos escenarios que él iba a plantear, va a estar presente la idea de fracaso. Esa es repetición. No es que repite las mismas palabras o repite la misma cosa, como una canción que repite un pedacito de la canción para cantar. No, es a repetición del gozo en otro contexto, y en otro contexto, y la persona va a otro contexto y también fracasa, y también fracasa. Ese es el gozo, entonces. Les recomiendo a quienes les interese esto, lean de nuevo, en esta perspectiva de hoy, el capítulo Atique del Seminario 11, que es sumamente interesante y muy actual. Entonces, en nuestra perspectiva, nos vamos a la confrontación con los restos sintomáticos. Quiero leerles 2 breves citas y termino. Una del texto de Milena, cuando cita Lacan en Radiofonía, que me pareció bien interesante en lo que estamos trabajando. Dice: entender o significante a partir de un lector estoico nos aproxima a idea de acontecimiento de corpo y resonancia. Siendo ainda más directa, evoco aquí un trecho de Radiofonía. Ahí Lacan decía, cita Lacan: o primeiro corpo faz o segundo por incorporarse a ele. O primeiro corpo faz o segundo por incorporarse a ele. Daí o incorpóreo que fica marcando o primeiro desde o momento siguiente. Desde o momento siguiente a sua incorporação. Façamos justicia a estoicos, dice Lacan, por terem sabido, con ese termo incorpóreo, asinalar de qué modo simbólico tiene a ver con el cuerpo. Es decir, que el incorpóreo marca el cuerpo, haciéndolo cuerpo, siendo él incorpóreo.
está la misma idea de que el significante es una operación simbólica, pero el significante desaparece como significante, se fa y se incorpora. Y el segundo trecho que quiero leerles es de Patricia Corsetto, un texto que nos pasó Sonia en el cartel, porque estábamos queriendo discutir ese tema, y sobre escrita y escritura. Es una persona que trabaja más con el tema de la lingüística, etc. Ella dice así: o concepto de escritura fue trabajado por Lacan, Derrida y Barthes, entre otros, fue toda una época, se dedicaron a eso, en que pese a la heterogeneidad entre los autores, parecen establecer algunas diferencias entre escritura y escrita. Esto lo digo porque Analicia tomó este tema dejándolo muy claro. Entonces, algunas diferencias con relación al término escrita. A diferencia sería, a escritura sería una nueva forma de hacer escrita. En términos conceptuales, escritura y escrita contornan significados distintos, habiendo en la primera un toque, en escritura, un toque de sensibilidades, tal vez un clamor artístico, pues esta desenvolve a criação, retratando nuevas lenguas y trayendo elementos terceros para construcción de historias y palabras. En cuanto a segunda, a escrita, caracterízase por ser más rígida, con destaque para su teor lingüístico, principalmente para falar de algo o de alguien. Entonces, escritura es algo más fantasioso, para decirlo así, a partir de una escrita. Ahora, los diccionarios portugueses, y en general, escrita y escritura figuran como sinónimos, como que no hay diferencia. Esta es una diferencia que hacen Derrida, Barthes, Lacan, en discusión, en debate entre ellos, sin haber una homogeneidad tampoco entre ellos. Bueno, estas son las notas que conseguí